দাবি মানতে হবে দাবি মানতে হবে নইলে আন্দোলন চলছে নইলে বিক্ষোভ চলছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা হচ্ছে না রাজ্য সরকার জবাব চাই খাবার ঘুমাই নাম আন্দোলন চলছে थैंक यू सिनी मीडिया पर्सन बाय रौना जों दिनै त्रिपुरा मावथानि सेंट्रल कमिटिनि जे दागेमुं बाय सारा राज्य बायबि जे डेपुटेशन बे डेपुटेशन जों जुलाइबारि ब्लक कमिटि त्रिपुरा मावथा YTA TW बङै जों दा जुलाइबारि ब्लक आरो फाइ डेपुटेशन खायहा এবং সাকসেসফুলি ওহা লাইসি দ্রাং একটা করপসানি মজো তিনি কিছু যে আসানরূপ যে বরক ফাইথাই তংমানি जों गाड़ी एक शर्टेज वहाँ गाड़ी बाव बीजेपी रक्षण विभिन्न भाव गाड़ी रिया वहाँ बिनिफ्राय जों दिनै जे आसानुरूप गाड़ी फाइथाय तंमानि बुफाइया तफ जोंनि हिउज बरा वहाँ जोंनि अराउंड अलमोस्ट 1000 बरा वहाँ जों सक्सेसफुली दिनै मेन डिमांड दङ दिनै मेन डिमांड लाइ जों यत सि दङ राज्य सरकार विभिन्न इस्यु खायो विभिन्न ताल बाहाना खायो जोंनि बिसि इलेक्शन बाव डिले खाय दङ अब बनो स्थगित खायनि नायो जों मनो चैलेंज रै सानै मसो बनि जे सबका साथ सबका विकास नाय एडिशनल खै सबका साथ सबका विकास बुनो दिन अंगमिया ब जेसरबा ताल बाहाना खायता मनि जवाब सरकार मारना नौतिने फाइमाने पर कोनो केबे मररा फाइगा अन्य पाते कोनो केबे मोलाय करे पीसफुली ओ आं ताहिंजे साना मेन पॉइंट केहा तनसरा विभिन्न भाबे ब गाड़ी रदिया एवं विभिन्न जगह जे ब परिमाणे गाड़ी थाफाय जों गाड़ी मानदिया बिनि भाबे जों साफिसिएंट जिनि गाड़ी फाना कयता बिसिनो तैतिने नने डेपुटेशन 10টা बिसि तन जुलाइबारे ब्लक ভিডিও তামানে ছাকা ননে ভিডিও ব আরেকটা সিনি শকিং ব্যাপার ভিডিও তিনি তংথাই করক সারা ত্রিপুরা সিও তিনি ভিডিও অবশ্যই প্রেজেন্ট মাতনে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যিনি জুলাইবাড়ি দাঁড়ানে ভিডিও ডিএম বাই মিটিং হইব একটা অজুহাত দেখায় ইরনি ব
None tama tini suru Julaibari blog simide na all Tripura je deputation jangla ko. Obviously was all Tripura that is in Tripura Motha. No tini kaisa pote ni de habai. There is hard job. None dibane tama diban hanong. In BC election of the delay fight on money, lead rate on money, cabin rate on money, Bono Otis Hoptor immediate BC election highest in ADC area that is the Unni just Wabana, that are smoothly Saluma. Bob blog of the recent July very block.